کرنی چاہنا قبر دی گل کرنی چاہنا ویکھنا اللہ پاک کتنا مقام دیندے نے قبر دی اللہ اللہ گل سنیا دے ذرا دمشق دا واقعہ شیخ عبد الرحمن الجفال رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے نے دمشق دے بہت بڑے عالم ہوئے نے اللہ ایک وقت ہو سی اے عبد الرحمن الجفال رحمت اللہ علیہ کدی وقت ہو سی کائنات دے لوگوں کدی ویلا سی قبرستان دی اندر قبراں کٹ دے سن لوکاں کول مزدوریاں لے کے قبر کٹیا کرتے سن محنتاں مزدوریاں عمر بڑی 40 45 50 سال عمر ہو چکی تھی اللہ اللہ ایک دن آپ بیان کرتے نے آپ بیان کرتے نے اندر ایک دن میں قبرستان اندر سا ایک بی بی آئی تے آ کے آندی ہے ایک قبر کڈن والے ایک قبر ہی کڈ دے ایک قبر کڈ دینا اے آندے نے میں قبر کھودی تھوڑا جہا وقت گزریا ایک جنازہ آ گیا جنازہ آیا جنازہ کسے بچے دا سی 15 16 سال دی عمر طالب علم سی کوئی اودا جنازہ سی تھوڑے جے لوگ سن نال کیونکہ غریباں دے جنازیاں چ تھوڑے ہی ہوندے نے اے رسم دنیا نا اے رسم دنیا نا دنیا دولت دے متھے لگ دی ہے مال دے متھے لگ دی ہے ہائے صدقے جاواں تھوڑے جے لوگ دے جنازے دے نال اے جناب والا جنازہ پڑھیا گیا اینو دفنان دا انتظام کیتا گیا اے دی میت نو اٹھا کے قبر دے کول لے آندا گیا اور جڑے ویلے قبر دے قریب لے آئے اے عبد الرحمن الجفاد اے بندہ جو قبر چ اترے آئے کیونکہ دفنان دا انتظام کردا سی قبر چ اتریا نے کیا لیاؤ لوگوں میت پھڑاؤ نا اے جناب بندے میں میت نو پکڑیا میت نو اج قبر چ رکھیا تے ایک بچہ جیا سی نا 15 16 سال دا جوان لگا لو اے طالب علم جوان سی اینو میں قبر چ رکھیا نا تے انج رکھن دی دیر میں ویکھیا قبر تھلے کھل گئی ہے قبر کھل گئی تے میں وینا پیا مینوں انج لگ دیا جویں بڑا خوبصورت جا کو باغ نظر آوندا پیا بڑا خوبصورت جا سچا واقعہ کو قصہ کہانی نہیں سناوندا پیا تینو سچا واقعہ جا تحقیق کر لینا اللہ اللہ دمشق دے علماء نے روایت کیتا ہے اللہ اکبر آندا میں وینا پیا ایک باغ نظر آیا تے دو بندے آئے سواریاں تے سوار نے بڑے روشن چہرے نے انہاں اس میت نال لے آئے جنو اینو نال لے آ سواری تے بٹھا کے چلے گئے میں اپنی زندگی چ پہلی بار ایویں دا منظر ویکھیا سی میں پہلی بار منظر ویکھیا تے میں بے ہوش ہو گیا بے ہوشی دا عالم چھا گیا لوکاں پانی دے چھٹے مارے مینوں جگا دتا مینوں جگا کے پوچھیا کی گل کیونکہ اور کسے نو پتہ ہی نہیں لگا کہ ویکھیا کی ہے میں ویکھیا کی ہے آندا میں لوکاں نوں دسیا میں اے معاملہ ویکھیا میں آ منظر ویکھیا ہے اللہ لوکاں کیا تیرا وہم ہے اور لگدا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اللہ اکبر او کائنات دے لوکو اے آندا ویلا لنگ گیا ٹائم گزر گیا تھوڑا جہا عرصہ گزریا بی بی پھر آئی آ کے آندی ہے قبر کڈنا ایک ہور قبر کڈنا آندا میں قبر کڈی جنازہ آیا جنازہ ایک نوجوان دا سی آندا میت نو قبر تے رکھیا گیا میں قبر دی لاحت دے اندر کھڑا سا آندا اسی طرح قبر کھلی تے ہوئی دو بندے آئے نے روشن چہرے والے بڑا پیارا جہا منظر باغ نظر آ رہا اونوں وی نال لیا سواری تے بٹھایا تے لے کے چلے گئے میں بڑا حیران ہویا میں اس بی بی نو لبنا شروع کر دیتا میں پوچھاں تے صحیح کیڑا ایسا عمل کرتے سن جدی وجہ تو رب نے انہاں نو مقام دیتا ہے کہ دنیا والیاں نو بھی وکھا دیتا ہے کہ میں انہاں دے استقبال ایویں کرنا انہاں دے استقبال ایویں کرنا آندا میں بی بی نو لبنا شروع کیتا بی بی تک پہنچ گیا میں کیا نہیں میری
कौन सानी एक दिन तू पहला भी आई से अज भी आई है ते बीबी दिया चीखां निकलिया बीबी आंदी है वे कबरां कड्डण वालिया वे दह कब्रिस्तान दिया कबरां कड्डण वालिया ना पुछ मेरे कोलों मैं सदमियां दी सदाई हां मैं सदमियां दी सताई होई हां ना मेरे कोलों पुछ मैं बड़ी तकलीफ है ने सबर भी बड़ा कीता होया कह लगा मैं पूछया बीबी दस दे सही कौन सानी ते बीबी आंदी है ना ये दोवे मेरे पुत्र सन एक वड्डा बेटा जेड़ा आज फौत होया एक जरा पहलू फौत होया सी मेरा छोटा बच्चा सी अल्लाह लाए आंदे अब्दुल रहमान अल जुफाज आंदे मैं पूछया बीबी हाथ जोड़ के तेरे कोलों पूछना चाहना मैनू दस ते सही है अमल केड़ा करदे सानी इन्हां ते मैं बड़े मुकाम वेखे नी इन्हां दा मैं बड़ा प्रोटोकॉल वेखी इन्हां दा मैं बड़ा इस्तकबाल वेखे आई मैनू दस ते सही ना ते बीबी आंदी अमल की करना है ना मेरे पुत्रा ने की अमल करना है ओने किया जेड़ा मेरा छोटा बेटा सी ना ओ मस्जिद मदरसे जाके दीन दा इल्म हासिल करदा सी ओ कुरान पढ़दा सी टुटियां छप्पां ते बैठ के ओ कुरान पढ़दा सी अल्लाह अल्लाह ते जेड़ा वड्डा सी तेरा वड्डा मेरा पुत्र सी ओ मजदूरियां करदा सी ओ मजदूरियां करके पैसे ले आके मेरे उस पुत्र ते खर्च करदा सी ओदे खर्च करन दी वजह तो लोग कायनात दे लोगो ए अब्दुल रहमान अल जुफाज रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने आंदे ने एक कुरान पढ़दा सी एक हदीस पढ़दा सी ते दूजा सुभान अल्लाह लेनी चाहांगा दूजा ओदे ते खर्च करदा सी ओए ओदे पढ़न दी वजह तो ओदे खर्च करन दी वजह तो अल्लाह पाक ने ओना दुआ दी कब्र नु जन्नत दे बाग बना छड़िया है हाय 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 ओए ओना दुआ दे इस अमल दी वजह तो एक कुरान पढ़दा होए मुबारक ले जो जेड़े अपने बच्चों नु कुरान पढ़ांदे हो यार इत्ते लंबी तवील लिस्ट जिन्ने मौलवी ने शायद ही को मौलवी ऐसा होवे जेड़ा पिछो सरमायादार होवे खुदा दी कसम मापिया ने औखे वेले कट कट के मापिया ने औखे वेले कट कट के पुत्र पढ़ा के और तैनू पेश कीते तेनू कुरान सुनान वास्ते आए मैं रात सफर च आ रहा सा मेरी चीखां निकल गई मैनू अपना बाप याद आ गया ओ कायनात दे लोको जा मेरे नाल मदरसियां च चलना मैं तेनू ऐसे बच्चे बखावा जिन्हां दे घरां ते मैं वेखिया जिन्हां दे घरां विच खान नूं भी कुछ नहीं हुंदा उन्हां अपने पुत्रां नूं मदरसियां च पाया हुंदा उन्हां अपने बच्चियां नूं हदीस पढ़ाउण वास्ते वक्फ कीता हुंदा उन्हां